Mga ludi, naibay magtanaw ta mga ludino nga murag sayon ra kay ukayon kay paminaw no muragaan ra kay istanan bisag daghan. Pero kung ikay pa ukayon mga ludi, pertimbog ata ang style mo pag ukay mga ludi nania lang oh. Ana oli mo ang kamot mga ludi ba? Kani mong kamot ana ano luwag no ana ang luwag no ana. Ang kamot ari diri mga ludi ang luwag ana pag ukay mga ludi ba ana ba oh? Lunod sa niglamas mga ludi. Sayon ra kay pag ukay mga ludi. Ana ora oh. Kamot mo ana aging kamot mo ana ba oh? Naa ba ana? Ang luwag pinasimpig nga rin niya dayon ana dayon ukay dayon. Gaan ra kay niya mag-ukay ka. Ang luwag ari sa ilaw may paagi ayog ihapaw-hapaw kay kun imong ihapaw-hapaw mga ludi mo na bugat pero ari sa ilaw paagi on ana ba paagi on ilaw ana ba ana. Pertiran dali ang mga ludi humo kay istanan. Mao na sikreto nga kun mag ukay ka og tinaghana gaan ra kay paminawon mga ludi kay kun dili gid ka masuhito takar kag ukay dili ang pagunit mo sa luwag ug ang pag-stroke nimo sa luwag ana diri dili gyud pertiging gahiya o kayon mga lodi parehaan na nako ipakita ninyo nga o kayon nun gahi kay tanan nyo yara o kani gahi gini mga lodi pero og ana ano pag ukay ang imong kamot maglisod kay pero ana diri ana ang luwag bari luyo ibag-id para inig-ana nimo humok kay tanan no ang luwag ari ay kalimot ari silaw may paagi ana ba ana ba mo ni humok ni istan kayo mga lodi kamo ra magluto-luto mo binan niyo sa balay niyo na ay mapista-pista magluto mo kita dinaghanay gid usahay kini gamay ra man ni kuara man 12 ra man ka kilo nya kiring ang giluto nga beef steak kuara man ni 15 ra man ni gamay-gamay ra ni pero mas naidaghan ani kan mga 40 kilos usa ka kawa bugat na para na inyo mga lodi pero para nako basta depende ra sa pagunit nga lodi ana lang oh ana ba oh dali ra kay mga lodi basta depende ra pagunit mo sa mong luwag gawas ay mga sabaw-sabaw kay dili man ni inani mga sabaw-sabaw gaan ra man ni kay kayo naman ana ra man ni oh gaan ra man ni kaning mga inani gyud kining mga inani oh mao ni bugat inani kung dili nimo ipaagi og ang tumoy sluwag di nimo ibutang nga ri perting bugata nga lodi kay ana nimo sus bugat kayo ana nimo pag okay bugata nga lodi pero ana gyud ana ba ana pinaluyo ang luwag ba ana pating dali ar mga lodi maghaon na taro taw dani kay saon man humana man ni gyud kani usa ala bukat begini kay minudo man bukat man ni siya pero pinaukay nga ana gunit ari diri aho mo kay sana bisig wakli-wakli pa nimong luwag dali rin kay tanan ay dok-dok gamay ana balhin ta diri mga lodi simple kay tanan mga lodi mao ra to sundalan ninyo ang stroke sa pag-ukay ug ang paggunit niyo sa luwag simple dali ra kay tanan mga lodi humok ra kay tanan nya mao ra to akong ihatag ninyo gamayng tips nga kabalhuan simple ug kay pero na magiusay magtan-aw ta nga mag-ukay morga ra kay tanan pero kitay papulihon hala bugata man di ay mao na diha ang paggunit dipindi sa paggunit sa luwag mga lodi mao ra na thank you